Salam alaikum. On va faire la correction du mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Une particule de masse M, une particule dans un champ magnétique uniforme. On a le mouvement circulaire uniforme. Durant un petit rappel, on a la force de l'orange, il y a QV vectoriel B. Le produit vectoriel implique que la force magnétique est perpendiculaire à V et la force magnétique est perpendiculaire à B. Perpendiculaire à V, c'est-à-dire si la vitesse radienne, la force radienne, la force magnétique. Perpendiculaire, c'est lorsqu'on fait F égale à MA, projection suivant U, projection de F égale à 0, mais maintenant MAT est égal à 0, implique que dV à dt c'est une constante, V c'est une constante, le mouvement est uniforme. Perpendiculaire à B ou B est une constante, il est quand B constante, F il y a QVB égale à MAN, AN est V carré sur R, V مع V, وغادي نخرجوا R هي ولا V sur R, V sur R, الام ندوزوها هنا هي QB على M. V c'est une constante, Q مع B constante, donc R c'est une constante, تعطينا أن le mouvement هنا uniforme وهنا circulaire. V على R شنو هي V على R؟ قلنا V هي R fois أوميغا ياك؟ هي R أوميغا هي 2 pi sur N هي la pulsation. V على R هي أوميغا donc QBM غنسميوها أوميغا. دونك نشوفو l'exercice اش يقول. L'exercice يقول أن عندنا un champ magnétique suivant B. La vitesse particule pour composante Vx, Vy, Vl. هنا غادي يسمونا V perpendiculaire ou V longitudinal. دونك غادي يعطيونا بحال عندنا الإكس هنا Y. دونك غادي نخدمو في هاد لو بلون إكس Y، هذا هو لو بلون. وعندنا زد طالعة الفوق. هنا غنسميوها او اكس، هادي غنسميوها او ايكغيك، وغادي غنسميوها او زد بحال اي جي كا. بي غاديه مع هنا، دونك بحال غادي يولي عندنا ان سيلندر، هادي تتسمى لاتيرال وهادي تتسمى لا باز. دونك تو سي كي غادي هنا il se longe suivant زد غنسميوها دونك بي الي suivant زد. غنطلقوا البارتيكول افيك ان فيتاس انيسيال اللي غتكون في لو بلون اكس زد، غتكون هنا، هذه هي لا فيتاس انيسيال في زيرو. نميلوها بان اونغل باش تبان مزيان، مثلا هنا البروجيكسيون ديالها مع هذه غتسمى فيتاس في ال ولا في ال زيرو، والبروجيكسيون هنا غتكون مع اكس غتسمى في بيربونديكولير لو بلون زيرو، بمعنى ان لا فيتاس شنو هي لا فيتاس هي في بيربونديكولير بلس في لونجيتودينال. بيربونديكولير هي اللي غتكون هاد في بيربونديكولير راه هي في اكس سويفون او اكس بلس في y suivant EY. Donc on a composé le mouvement, un mouvement plan ou un mouvement suivant OZ. نشوفوا دابا السؤال الأول. Montrer que l'énergie cinétique EC, montrer que l'énergie cinétique EC de la particule est une constante du mouvement. Donc on dit une particule dans un champ magnétique. باش نبين أن l'énergie constante قلنا أن واحد نسميه واحد A. قلنا أن لا بارتيكول ولا لا فورس مانيتيك نو ترافاي با. إلا عقلتو قلت لكم راه اون شوماج، دونك ترافاي ديال لا فورس مانيتيك إيكال زيرو. كيفاش قلنا غنبينوها؟ لا فورس مانيتيك هي كيو في فيكتوريال بي، لا فورس مانيتيك هي بيربونديكولار ا في، دونك إلا بغيت لا بويسونس د لا فورس مانيتيك هي اف فوا في. اف بيربونديكولار ا في، دونك البرودوي ايكال زيرو. إلا كان البرودوي ايكال زيرو شحال يساوي الترافاي دو اف؟ الترافاي دو اف هو بويسونس دو اف سور لا دوري ديال تا تي. إلا كانت صغيرة تتولي ديريفي.
la puissance égale à 0, donc le travail égale à 0. Lequel le travail égale à 0? Parce qu'il y a le théorème de l'énergie cinétique, qui dit la variation de l'énergie cinétique égale à la somme des travaux des forces. On dit deux forces, on dit le poids négligeable, c'est-à-dire la force magnétique, ou le travail de la force magnétique égale à 0, delta EC égale à 0, c'est-à-dire EC c'est une constante. Ou là, quand EC est égal à constante, il y a 1 demi M, il est quand constante, tu as la valeur initiale. La valeur initiale est V0. Donc, tu as 1 demi M V0 au carré. C'est 1 demi M V0 au carré. Il y a 1 demi M, c'est V0. Il y a V0 perpendiculaire plus V0 longitudinal au carré. Ça veut dire, donc, il y a une énergie cinétique qui est constante. السؤال الثاني 1B montrer que VL est une constante du mouvement. D'abord, V longitudinal, c'est une constante. بس عندنا l'énergie كاملة l'énergie cinétique c'est une constante. Donc l'énergie cinétique شنو هي؟ هي 1 demi M V longitudinal au carré plus 1 demi M V, donc on dirait بحال هكا V perpendiculaire au carré. إلا كانت l'énergie cinétique كاملة constante وقالوا لنا بين ان montrer que VL est une constante. VL فين هي VL؟ VL هي اللي غاديه هنا. دونك خصني ندير بروجيكسيون سيفون او زد. دونك هنا ضروري نكتب سيستيم ايتيديي هي لا بارتيكول بي، بارتيكول غالبا تنقول دو ماس ام اي دو شارج كي. البيلون دو فورس كاينه لا فورس مانيتيك لو بوا نيغليجابل. الريبير شنو هو او اي جي كا ولا او اكس سموها او اي او زد. سي ان ريبير غاليليان. اش بقات ليا دوزيام لوا دو نيوتن. اش تقول دوزيام لوا دو نيوتن؟ لا فورس مانيتيك ايغال ام ا ديال لا بارتيكول. دونك غندير بروجيكسيون تيبان هنا ولا لا؟ تيبان. غندير بروجيكسيون سوفون انا باغي شنو؟ انا باغي نبين او longitudinal constante. Donc غندير بروجيكسيون سوفون زد. و سوفون زد لا فورس كيفاش دايره لا فورس؟ لا فورس خصني نبين ان لا فورس سوفون زد راه ما كايناش. كيفاش غنبينها؟ عندنا بي سوفون زد ياك؟ الا كانت بي سوفون زد بمعنى هاد لا فورس الي بيربونديكولار بي. وانا باغي اشنو هي البروجيكسيون؟ بروجيكسيون سوفون او زد. بروجيكسيون الى عقلتو على اف زد، التعريف ديال البروجيكسيون هي اف فوا او زد. و اف الي بيربونديكولار بي، بي راه هي بي سوفون او زد. دونك اف بيربونديكولار او زد الى درنا فوا او زد ايكال زيرو. دونك الى درنا بروجيكسيون ديال دوزيام لوا د نيوتن، دونك زيرو ايكال ام دي في زد على دي تي. عوض ما نسميوها زد نسميوها لاتيرال، دونك على دي تي هنا. دونك دي في على دي تي، دونك في ال ايكال كونستانت. دونك الا كانت لا فيتاس لاتيرال كونستانت و كانت لينيرجي سينيتيك كونستانت implique que la vitesse perpendiculaire est une constante. لحقاش لينيرجي سينيتيك كامله كي سي كونستانت. هذا السؤال ان بيغ montrer que L est une constante. VL درناها. بالمناسبة نقدر كاع ما نديرش بروجيكسيون VL constante. هما باغينا هنا اون ديريكسيون. VL est une constante كاملة. دونك هنا نقدر كاع ما نديرش بروجيكسيون ونقول VZ FZ كاملة بروجيكسيون كاملة على Z. VL constante, V ici une constante. Est-ce que تعني V ici une constante؟ تعني أن le mouvement est rectiligne uniforme suivant Z. حنا غنصيبوه rectiligne uniforme suivant Z، وفي لو بلون راحنا عارفينو سي ان موفمون سيركولار يونيفورم. هذا السؤال الثاني. اون بوز سي هذيك. I 3. On étudie la position du mouvement de la particule dans le plan perpendiculaire à B. Déterminer les composants de Vx et de Vy de la particule en fonction de V0 perpendiculaire oméga et du temps. Donc, bras projection, donc 1 C1. Bras projection Vx, Vy.
دونك غادي نعاود نكتب اف ايكالا ام ا، فورس مانيتيك ايكالا ام ا. شنو لا فورس مانيتيك؟ هي كيو في فيكتوريال بي ايكالا ام ا. هنا خص تكونوا عارفين البروجيكسيون. كيو في عندنا في اكس في ايكغيك في زد فيكتوريال بي سويفون اكس 0 سويفون y 0 donc 0 0 b égale à m ax ay az. donc le projection ما عرفتش عارفين نديرو projection ولا لا. الا باغي ندير سويفون او اكس كنخبي هذا وتنضرب هادي في هادي ناقص هادي في هادي. donc b fois vy b fois vy moins 0 fois vz égale à m à x. إلا باغي ندير او y غادي ندير هنا بلس موان بلس، هنا غنضرب في موان 1 بمعنى ماشي بي في في اكس، غنقول في زد في 0 ناقص هادي. دونك 0 في زد موان بي فوا في اكس إيكال ام ا y. إلا بغيت هادي غنضرب 0 في 0 0 في هادي هي 0 وهادي في هادي هي 0 دونك 0 موان 0 ولا 0 في في اكس موان 0 في في إيكغيك إيكال ام ا زد. نكمل ونقسم الفيديو لأن تيكون طويل وندوز لابارتي الثانية.